anta ya aduwallah. Ukhruj antum ya aduwallah. Ukhruj, keluar lagi dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar segala batuk-batuk dalam badan tu. Yang ganggu batuk bisa-bisa dalam badan, batuk-batuk yang dah lama kalian kacau dengan izin Allah, maka keluar semua sekali. Keluar semua dengan izin Allah. Keluar semua. Keluar semua. Keluar. Aku sembelih kalian kan? Nak aku pecahkan perut kalian? Nak aku pecahkan perut kalian? Bismillah, Allahu Akbar. Allah, pecahkan Allah. Allahu Akbar. Pecah perut Allah. Allahu Akbar. Pecah perut Allah. Allahu Akbar. Pecah perut. Allahu Akbar. Pecahkan Allah. Allahu Akbar. Pecahkan perut Allah. Allahu Akbar. Pecah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pecah. Kalian lawan aku lagi. Keluar baik-baik tu. Pulang tempat kalian. Dengan izin Allah keluarlah. Bismillahi Allahu Akbar. Pecah Allah. Allahu Akbar. Keluar kalian. Kalau bukan lawan aku dengan izin Allah, maka keluarlah kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tu berkuasa sesuatu. Keluar semua Allah, buka lalu Allah. Waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad. Buka laluan. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat surah Al-Zalzalah, Allah keluarkan semua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar yang batuk lama tu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya Allah, keluarkan segala bisa ya Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يشدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Yang dekat bersembunyi Allah, maka hadir keluarkan semua. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Habis Allah, keluarkan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, daripada ujung kaki hingga ujung kepala ya Allah, segala ibu bisa ya Allah, ibu gangguan dengan izin Allah, keluar semua dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru iza arada syai'an ayyakuna. Allahu Akbar. Keluar. Allahu Akbar. Keluar. Habiskan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habiskan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'izuki billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadhirin. U'izuki billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadhirin. U'izuki billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadhirin. Bismillah ya Allah. Bismillah. Maknanya batuk dari kau mereka.
Batuk berapa lama? Dekat 4 bulan kan. 4 bulan. Tapi batuknya tak keluar kakak. Tak ada. Kakak gitu je lah. Hmm. Oh, ini banyak keluar kakak ni kak. Kita blendi gitu. Blendi Hmm. Banyak keluar. Banyak. Banyak Tak apa balik dah tu. Minum. Bismillah, bismillah kak, bismillah selawat. Niat ya Allah aku sembuhkanlah ya Allah dengan